সমস্ত খালি লক্ষ্মীতে লাগবার ଅଛି ହେଲେ ତାହେଲେ প্রত্যেক জায়গায় সংগঠন দরকার। বিনা সংগঠନରେ ଆପଣଙ୍କର জমি ରହିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ନଦୀ ରହିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଡଙ୍ଗର ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ 14 ଗୋଟି ସମାଜ ଅଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ 14 ଗୋଟି ସମାଜର 14 ଗୋଟି ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଯୋଉ ଆମେ ରାଲି କରିଥିଲୁ, ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରାଲି ନେଇ କରିଥିଲୁ, ଯେ କି ସ୍ୱାଧୀନର ହେଇକରି 76 ବର୍ଷର ଭିତରେ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ହକ ଅଧିକାର ମାଲିକାନ ଦିଆ ନେଇଥିଲା। ଏ ସରକାର ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇକରି ଯେ ଆମକୁ ମାଲିକାନ ଅଧିକାର ଦିଆ ନେଇଥିଲା, ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲୁ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ 14 ଗୋଟି ସମାଜ ତରଫରୁ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନେଇ ରାଲି କରିଥିଲୁ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ 76 ବର୍ଷର ପୂରଣ 21 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ପୂରଣ କରିଛୁ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ 197ଟା 977 ଜମି ବ୍ଲକରେ 197ଟା ପଟ୍ଟା ପାଇଛୁ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା। ତେଣୁ ଆପଣ ସଂଗଠିତ କରନ୍ତୁ ଏ ପର୍ବତକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଏ ପାଣିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଏ ନଦୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି ସଂଗଠନ କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନଥିବ। ତେଣୁ ମୋର ଗୁରୁଜନ, ମୋର ବାବା, ମୋର ଦାଦି, ସବୁ ଲୋକ ଆମର ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଯୁବକ ଭାଇ, ମୋର ଯୁବକ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆମ ସମାଜରେ କେମିତି ଆଗକେ ଯାଇଛି, ଆମ ସମାଜ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବୁ, ତାର ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପାଠ ପଢିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ, ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର ବି ଅଛି, ଡକ୍ଟର ହେବା ଦରକାର ବି ଅଛି, ତା ସହିତ ସମାଜକୁ ବି ବଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଆଇଲୁ ଯେହେତୁ ମାଲକାନଗିରି ଖୋଦ ଆମର କମ ସେ କମ 200-150 କିଲୋମିଟର ଆଇଲୁ। ଆମେ ଶୁଣି ଦେଇକିରି ଆମେ ଘରେ ଘରେ ପାଠି ଦେଉ ନାହିଁ। ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିରେ ସଂଗଠନ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିକିରି ଆମର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର 977ଟା ଗାଁଟା ରିମନି ଭିଲେଜରେ ଫୋଟା ପାଇବା ଯାକ ଆମେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଗର୍ବିତ ଅଛି କାହିଁକିନା ଆମର ସମସ୍ତ ସମାଜର ଯେହେତୁ ଆମର ଏଜୁକେଟେଡ ଲୋକ ଅଛୁ ଆମେ। ତେଣୁ ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ହଉ, ନବରଙ୍ଗପୁର ହଉ, ନବରଙ୍ଗପୁର ହଉ, ରାୟଗଡ଼ା ହଉ, ଯେତିକି ଆମର ପର୍ବତ ମାଇନିଂ ଅଛି ସରକାର ନେବା ଆମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ବାଟ କରି ସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ଆପଣ ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ସରକାର ଅତି ଶୀଘ୍ର আমার পাখু যে জঙ্গল জমি নেব, আমার পাখে কোম্পানি করিকি আমকু আমার পেট মারবা পাই ষড়যন্ত্র বহুত গলানি। তেণুকরি মোর রিকোয়েস্ট রহব আপনার পাখে যে সমস্ত একজুট হয়ে সমস্ত সংগঠিত হয়ে আমার সমাজকু, আমার জাতিকু, আমার মাটিকু, আমার মাকে বঞ্চাবার আছে তাহলে আমরা সমস্ত সংগঠিত হওয়া দরকার। আজ্ঞা আমার মুই আপনার পাখে কইলে আপনার পাখে যদি খরাপ নাই পারে তাহলে জিলা আদিবাসী সমাজ মহাসংঘ তরফর মতে ক্ষমা দেবে। কাইনা মালকানগিরি জেলার আজ 14 কোটি সমাজ যেহেতু সার্টিফিকেট পাইবা পাই আমার পাখে সক্ষম নাই, যেহেতু অলগা যার বার লোক সাথে সার্টিফিকেট দিয়া হচ্ছে, রাতারাতি বিল্ডিং বি হচ্ছে, রাতারাতি ফুটা বি হচ্ছে। কাইনা আমার লোক আয়াস নাই, আমার লোক বয়স নাই, কি আমার লোক গোটে তহসিলদার নাই। তেণুকরি আমরা ফোটা পাইবা পাই সার্টিফিকেট পাইবা পাই অসুবিধা হচ্ছে। এবার দেখন্তু আপনার নন্দপুরু কুদ মালকানগিরি, মালকানগিরি চিত্রকোন্ডা, চিত্রকোড়ার পড়িয়া পুড়ে কালিমেলা আমার যে আদিবাসী ভাই মান অনেক আমার রোড সাইডে খেতে পাইবার জায়গা আছে। আপনার নিজে বিচার করুন। 12 জেলার আসিকি रोड साइड में 100 जगह रखले, 100 एकड़ जमी रखले, 100 कोटा बाड़ी कले हमर लोग मात्र करि पारुनु। काइना हमर लोग सचेतन নাই, हमें डर अछि। एबे जो हमर साथ जण कहतले हमको आलू दस अछि, जो आलू दस की हमें डरी डरी कर रहउ। तेणु गुरु हमर पाखरे हमर जमी की अख्तियार करबा पाई सरकार पाखरे बहुत षडयंत्र करछथि। तेणु मोर रिक्वेस्ट होइबा आपन मनकु जिला आदिवासी समाज तरफरु, मालकानगिरी जिला तरफरु, नंदपुर जिला हाटगड़ी समाज तरफरु समस्त संगठित होतु आउ समाज को बचाया आपण माने संगठित करतु। साई साई को जागृत वक्तव्य रोक। जय आदिवासी, जय 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 आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी। केने खाइला परे आप चर्चा बैठा केनता जय आदिवासी, जय जय आदिवासी कहता आले सब लोग सब लोग टिके दया करी सब लोग जय आदिवासी।
आदिवासी जय आदिवासी धन्यवाद बहुत धन्यवाद तो एबे अति सुंदर भाव में हमको वार्ता देवा चाहूले कहबार उद्देश्य लड़े बिना मुक्ति नाए मुक्ति बिना शांति नाए आदिवासी भाई मैंने समस्त सजग हवा निज जाति निज भाषा निज कला संस्कृति जब नथिब परवर्ती समय कोटा जो आरक्षण व्यवस्था रही न पारे सन्देहजनक से समस्त आम जत्नवान हवा निज भाषा निज कला तोर मागुर गरिया मुके तोर कहाड़े बगला टीरा तोर मागुर गरिया मुके तोर कहाड़े बगला टीरा तोर चिकन चाकड़ा आज गोडू के तुझे बड़े लिखा तोर चिकन चाकड़ा आज गोडू के तुझे बड़े लिखा मन की कथा जाने जाने मन के कांदाय गुरु गाय कोई सर्वप्रथम से माने निशानी मंडारे दर्शन करेंगे एवं मंच रे चेयर प्रस्तुत होची आपण माने आसिकी बसि पारि बंधु मैंने आसुच्च सर्वप्रथम से माने निशानी मंडारे दर्शन करेंगे एवं मंच रे चेयर प्रस्तुत होची आपण माने आसिकी बसि पारि
ସମାଜ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ନିଶାରୀ ମଣ୍ଡାରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ମଞ୍ଚରେ ଚେୟାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଆସିକି ବସିପାରିବେ।